Guys, final na guys. Nigpitan niya na lahat guys. Ayan. Tagal pa yan. Kahit final na. Ito na yung ano niya guys, oh. Discarding malupit. Pagbiyak na yung butas, lagyan ng washer. Ayan na yung resulta guys. Ano, focus. Sumunod. Lord. Ayan. Ayan natin yun guys. Lord. Napay fokus eh. Ayan. Isa-isa nila guys. Wala nang laktawan yan. Ayan. Isa-isa na yan. Higpit na lahat yan. Dapat pasin talaga to trabaho to guys. Pasin. Haba talaga pasensya. Yung iba kasi kaya madali maano. Pag malay na nila, hindi na nila higpitan kasi pag mahigpit sila, madidisalign ulit. Kaya paulit-ulit lang sila, kaya inayaan na lang nila, walang hindi masyado mahigpit. Kaya pag ganun mo sa ano, rayos pa, ang lambot, pag ganunin mo. Kaya putol ang rayos. Kasi hindi na nila higpitan eh, madidisalign ulit pag higpitan nila. Balik na sila sa umpisa. Kaya pasin talaga, pasin. Giwang ulit yan pag higpit kasi nabago na naman yung ano mo eh, align mo eh. Kasi nagigpit ka eh. Nagalaw mo na naman lahat eh. Bawi ka na naman pero mahigpit na yan masyado. Yan yung final step guys. Ulit-ulit ka lang dyan. Higpitan mo lang lahat habang nag-a-align. Gat diikot na. Ikutin mo guys. Dako bangag. Ako kagangkat. Ito guys, oh, yan yung bumitak ko. Focus. Wala washer eh, di kagot. Yan, bumitak. Yan, lagyan niya ng ano, life hacks. DIY. Focus. So, ganyan lang kaliit na giwang, wala yan, hindi na yan big deal. Pero pag halata talaga, kunin mo talaga yon guys. Sapulin mo talaga yon. Kaya dyan ka matagalan. Ulit-ulit ka lang dyan. Focus. Malibat na dyan na ay maglihok-lihok. Tubangan ko.